नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वती आदौ प्रमुखाः वार्ताः। News headlines brought to you by Happy Jacks. Happy keeps everybody happy. യുക്രൈൻ യുദ്ധം വിശ്വശാന്തിं प्रति रष्या യുക്രൈൻ अमेरिका राष्ट्रचर्चायां विलम्बतां विना भविष्यति इति डोनाल्ड ट्रम्प सेलेन्स्किना साकं चर्चां कृतात् पश्चात् पुटिनेन साकं दूरवाण्यां भाषणं कृत्वा ट्रम्प चीना राष्ट्रस्य विदेशकार्यमन्त्री वांग यी भारतं प्रति प्रधानमन्त्रिणा साकं मेलनं सीमाप्रान्तानां तर्कवितर्कः मुख्यविषयः वाणिज्यबन्धं शक्तियुक्तं कारयितुं साध्यता। उपकुलपतेः पदनियुक्तिसम्बन्धी वर्तितनियुक्तसमित्यां पदनिवर्तनं प्राप्तन्यायाधिपः अपि घटनायां क्रमविरुद्धं भवति इति आक्षेपः। समितिसदस्यानाम् आवलिमध्ये शिक्षाविदग्धाः केवलं भवेत् इति सर्वोच्चन्यायालयविधिम् उल्लङ्घ्य भवति आवलि निर्मितीकरणमिति विमर्शः। आरोपवादम् उन्नीय सेव् यूनिवर्सिटी कैम्पेन् इत्यस्य सदस्याङ्गाः। श्रीपद्मनाभस्वामी मन्दिरे सुरक्षापचयः रक्षामानदण्डं विना कार्यं करोति मन्दिरस्य जालपुटस्य कार्यकरणाय सेक्युरिटी सॉकेट लेयर इत्यस्य प्रामाणिकपत्राणि न प्राप्तानि हैक् भवितुं साध्यता। वार्ताः विस्तरेण। 25-द्विसहस्रतमवर्षस्य मिस् यूनिवर्स् इण्डिया इति स्थाने मणिका विश्वकर्मा अजिनोद। राजस्थान स्वदेशिनी मणिका नवंबर मासे भविष्यमाण मिस् यूनिवर्स् स्पर्धायां भारतप्रतिनिधि भविष्यति। राजस्थानस्थ जयपुरे एव स्पर्धा समभवत्। विश्वसुन्दरी पदारोहणाय राजस्थान स्वदेशिनी मणिका विश्वकर्मा गतदिने जयपुरे सम्पन्नं मिस् यूनिवर्स् इण्डिया मत्सरे राजस्थान स्वदेशिनी मणिका विश्वकर्मा मुकुटम् अधारयत्। उत्तरप्रदेश स्वदेशिनी तन्या शर्मा फस्ट रन्नरअप्, हरियाणायाः महक दिंग्रा सेकेण्ड् रन्नरअप्, आमिषी कौशिक तृतीयस्थानं च अवाप्तवत्याः। 24-द्विसहस्रतमवर्षस्य मिस् यूनिवर्स् इण्डिया रिया सिंह मणिका मुकुटम् अधारयत्। नवंबर मासे थाईलैण्ड् राष्ट्रे प्रचलिष्यमाण 74तम मिस् यूनिवर्स् मत्सरे मणिका स्पर्धयति। स्य प्रश्नानाम् उत्तराणि सन्ति मणिकां विजयपदम् अनयत्। महिलाभ्यः शिक्षाप्रदानाय वा दरिद्रपरिवारेभ्यः धनसाहाय्यं प्रदातुं वा प्रथमपरिगणना इत्यासीत् प्रश्नः। उभावविषयौ समानमिति उक्तवती मणिका उभयोः विषयोः प्राधान्यं च स्पष्टयत्। राजस्थान श्रीगंगानगर स्वदेशी मणिका अन्तिमवर्षस्नातकछात्रा भवति। शास्त्रीयनृत्ये चित्रकलायां च वैदग्ध्यं प्रमाणितवतीयम्। विदेशकार्यमन्त्रालयेन समायोजिते बिम्स्टेक् सेवोकोणे भारतीय प्रतिनिधि जाता इयम्। वार्तादलं जनम्। केरल संस्कृत अध्यापक फेडरेशन् इत्यस्य नेतृत्वे भाषा अवकाश संरक्षण सदस्य समायोजितम् आसीत्। तिरुवनन्तपुरस्थ प्रेस् क्लब् वेदिकायां समायोजित कार्यक्रमस्य उद्घाटनं पूर्व संसद प्रतिनिधि सीपीआई नेता पन्न्यन् रवीन्द्रन् अकरोत्। पीएम श्री परियोजना यथोचितं राज्ये सक्रियतां भवेत् तर्हि भाषाशिक्षकानां समस्या दूरीकरणं भविष्यति इति भाजपा राज्यकार्यदर्शी एस् सुरेशजी अपि कार्यक्रमे अवदत्। संस्कृतोत्सवम् अबाधयन् मान्युवल् परिष्करणं निवारणीयम्। प्राथमिकतले संस्कृतशिक्षकपदनियुक्तिकरणं प्रारम्भणीयम्। भाषाशिक्षकान् वरिष्ठानाम् आवल्याः निराकृतनिर्णयं निवारणीयम् इत्यादि अनेकानि आവശ്यानि उन्नीय केरल संस्कृत अध्यापक फेडरेशन् भाषा अधिकार संरक्षण सदस् संघाटयत्। तिरुवनन्तपुरं प्रेस् क्लब् सभागारे समायोजितः कार्यक्रमः भूतपूर्व संसदीयाङ्गः सीपीआई नेता पन्न्यन् रवीन्द्रन् समुद्घाटयत्। भारतस्य पैतृकं संवहन् भाषा भवति संस्कृतं। संस्कृतशिक्षकैः अभिमुखी
अभिमुखीकुर्वन् प्रतिसन्ध्यः सर्वकारीयतले अवबोधनाय प्रयत्नं करिष्यतीति पन्न्यन् रवीन्द्रन् अवदत्। संस्कृतशिक्षकैः अभिमुखीकुर्वन् समस्याः गुरुतराः सन्तीति बीजेपी राज्यकार्यदर्शि एस् सुरेश अवदत्। PM श्री पद्धतिकार्यकरणं भाषाशिक्षकानां समस्याः लघूकरिष्यतीति एस् सुरेश प्रतिकृतवान्। शिक्षकानां समस्यापरिहारः न भवति चेत् प्रतिषिध्यतेति KSTF राज्याध्यक्षः CP सनलचन्द्रन् अवदत्। KSTF राज्याध्यक्षः सुरेश कुमार अध्यक्षभूतकार्यक्रमे VJ श्रीकुमार CP सुरेश बाबू श्रीजु S प्रभृतयः भागम् अग्रहणन्। वार्तादलं जनम्। संस्कृतं समाजं प्रति नीत्वा एर्नाकुलं सौत् चिट्टूर् सेण्ट् मेरीस् UP विद्यालयात् छात्राः विद्यालयात् समाजं प्रति भाषाप्रचरणाय आसीत् कार्यक्रमः। समाजस्थ विविध आपणाः कार्यालयाः सन्दर्शनं कृत्वा एव छात्राः संस्कृतभाषायाम् आशयविनिमयं कृतवन्तः। एर्णाकुളം जनपदे सौत् चिट्टूर् मेखलायाः सेण्ट् मेरीस् प्राथमिक उच्चतरविद्यालयात् संस्कृतभाषाप्रचरणाय संस्कृतं समाजं प्रति इति शीर्षके नूतनप्रयत्नं समारब्धम्। श्रावणपूर्णिमा संस्कृतदिनाचरणं सम्बन्ध्य प्रवर्तनानि प्रारब्धानि सन्ति। संस्कृतं शिक्षणभाषा इत्यतः सामान्यजनान् प्रतिनेति छात्राः। विद्यार्थिनः विद्यालयपरिसरे वर्तमान आपणानि सार्वजनिकस्थानानि च सन्दृश्य सामान्यजनैः संस्कृतभाषया संवेदयत। चेरानल्लूर् ग्राम्यकार्यालये उद्योगस्थैः संस्कृतस्य प्राधान्यं विशदयत। प्रयत्नेऽस्मिन् विद्यार्थिभ्यः संस्कृतशिक्षकः केरला संस्कृत अध्यापक फेडरेशन् एर्णाकुलं जनपदाध्यक्षः अभिलाष टी प्रताप् नेतृत्वम् अदात्। प्राचार्यस्य ജിബിൻ ജോയിനः അവഷ്ടംഭः च आसीत्। ഈ സംസ്കൃത ഭാഷയെ കൂടുതൽ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കൾക്കും അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷ് മാഷിനും ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. ശ്രാവണ പൂർണിമ സംസ്കൃത ദിനം. ഈ ദിനം സംസ്കൃത ഭാഷയെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുക, സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, ഈ ഭാഷയുടെ വ്യാപനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യത്തെ നിർദ്ദമാക്കുന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷങ്ങളായി വിദ്യാലയം ധാരാളം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വരുന്നു. छात्रैः संवेदितं संस्कृतवाचकाः सामाजिकमाध्यमेषु लघुदृश्यानि कृतानि सन्ति। प्रेक्षकैः स्वीकृतानां दृश्यानाम् उपारोपणं तु अधिकेभ्यः विद्यालयेभ्यः छात्रेभ्यः च प्रेरणादायकं भवति। वार्तादलं जनम्। भारतस्य सीमातः सेनानिवर्तनम् अपेक्षितं तथा शान्तिनिमित्तं स्वीकृता निर्धारणा अनुवर्तनीया इति च भारतस्य विदेशकार्यमन्त्री एस् जयशङ्कर् अवोचत्। चीना विदेशकार्यमन्त्री वाग्मीवर्येण साकं प्रवर्तिते मेलने आसीत् जयशङ्करस्य निर्देशग्रहणं। राष्ट्रान्तर आतङ्कतां विरुध्य राष्ट्रद्वयमपि ऐककण्ठेन कार्यं क्रियतामिति विदेशकार्यमन्त्री अवदत्। भारतेन साकं सहकरी भूत्वा कार्यनिर्वहणाय सिद्धः भवति इति वाङ्गी च सुमतं प्राकटयत्। समये एव ताइवान् राष्ट्रस्य सीमाप्रदेशे चीना राष्ट्रस्य व्योमयानानि महानौकाः च अनुमतिं विना प्राविशतीति वार्ता स्थिरीकृता। ताइवान् राष्ट्रस्य समुद्रसीमान्ते 10 वारात् अधिकं चीना व्योमयानानि 6 महानौकाः च प्राविशन्निति ताइवान् प्रतिरोधमन्त्रालयं स्पष्टीकरोति इत्यतः समयानुसृतरीत्या स्थितिगतयः निरीक्षन्ति इति प्रतिरोधमन्त्रालयं व्यक्तीकरोत्। सीमाप्रान्ते शान्तिनिमित्तं समायोजिता चर्चायां राष्ट्रीय रक्षा उपदेष्टा अजित् डोवल् च भागं गृहीतः। अधुनातनकाले अस्मिन् सीमा प्राङ्गणे संघर्षं न्यूनं जातमिति चैनीस् विदेशकार्यमन्त्री वाग्मी व्यक्तयति स्म। ग्लोबल् सौत् निमित्तं भारतं चीना च सम्मिल्य भागं करणीयमिति चैनीस् एम्बसी प्रस्तावम् अदात्। रष्याराष्ट्रस्य कसाने प्रवर्त मोदी षी जिन्पिङ्ग् मेलनात् पश्चात् भारत-चीना बन्धस्य नवीनमार्गमेव उद्घाटितमस्ति इति वाग्मी वदति स्म। समयेव ताइवान् राष्ट्रेण साकं वर्तित भारतस्य आर्थिक साङ्केतिक सांस्कृतिक बन्धम् अनवरतम् अनुवर्तयिष्यति इति च भारतमपि सुमतम् असूचयत्। 5th year of our diplomatic relations, and it's a time to celebrate, and we find that with this new energy and the new momentum that it is this thing with your personal efforts and with the maturity and the sense of responsibility of our diplomatic teams and our missions in the countries, your ambassador here, and also our armies on the borders, we have been able to make it this thing. So thank you very much, sincerely, and welcome your initiative.
जगदीप धनकरस्य औपचारिकपते मतगणना भविष्यति इति वार्ता स्थिरीकृता। विपक्षीयाः पूर्वसर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधिपं बी सुदर्शन रेड्डिं दलप्रतिनिधिव ख्यापितः इत्यतः NDA पार्लमेण्टरी पार्टी मेलनद्वारा CP राधाकृष्णमपि ऐककण्ठेन अजिनोत्। काले अस्मिन् अङ्गबलम् अनुसृत्य CP राधाकृष्णः एव निश्चयेन जयं प्राप्स्यति इत्यत्र नास्ति सन्देहः। श्रीरामदास मिशन इति प्रस्थानानां नूतन अध्यक्षः इव पूजनीय श्रीशक्ति शान्तानन्द महर्षि दायित्वं गृहीतः। स्वामी ब्रह्मपादानन्द सरस्वती त्रिपादजी इत्यस्य समाधि आचरणात् पश्चात् आसीत् दायित्वग्रहणं। चेङ्गोटुकोणं श्रीरामदास आश्रमे प्रचलिते मेलने आसीत् अयं निर्णयः। तिरुवनन्तपुरं कॉर्पोरेशनस्य अधीनतायां वर्तित चिकित्सासम्बन्धियानानाम् अपचयः भवति। कालानुसृतम् एतानां दोषनिवारणम् अभवतीति आरोपः। 8 चिकित्सासम्बन्धियानेषु अधुना यानत्रयं केवलं क्रियामुखे सन्ति। वार्ता संस्कृतमत्र सम्बन्धिते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।